ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଜେଜ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଚଳେ ଯେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ କହିଲେ ଠିକ୍ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ହସିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜେଜଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଗୋଟେ କଳାତ୍ମକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଉ। देखिए ये जो सभार आयोजन आम विशिष्ट देखु संबंधित प्रतिभा जो मैंने भी आसी एवं ये जो कला साहित्य संस्कृति की बंचे रखा प्रयास ये मंच करुच्च पाला कला लोक कला पाला এইটা ଆମ ଜେଜେଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଆମର ରକ୍ତଗତ, ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଏଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ମତେ ଲାଗେ ନା କି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର, ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସମଗ୍ର ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ବଂଶଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନେ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଜି ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କଳାର ମାନେ ପାଲା କଳାଟାର ଅବକ୍ଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଏଇଟା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏ କଳା ପ୍ରତି। ଗାୟକ ସୁଧାकर ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣ से केवल ए नीलकंठपुर अंचल नुहे, गाँव नुहे, से समग्र ओडिशार जड़े सारस्वत प्रतिभा, एकाधार कलाकार एवं जनसेवक संस्कारक। से जीवन सारा प्राचीन मध्ययुग साहित्यर से अनुशीलन पाला परिवेशन कर समग्र ओडिशा प्रतिमूर्ति उन्मोचन द्वारा लोक कला को आम ओडिशा लोक कला पाला से पाला संस्कृति को उज्जीवित कर सहायक। समग्र ओडिशा रे जो प्रसिद्ध पाला गायक मैंने से समकालीन हरिनाथ निरंजन कर एवं सहित वैष्णव प्रधान परमानंद शरण एवं सब मिसिकी लोक कला पाला को बचे रख आज आम सांस्कृतिक जीवन धारा धीरे धीरे ये पाला अस्तमित होगा जाऊँगी। लोक मैंने सस्ता नृत्य गीत भल मंद किंतु पुणी ये पाला संस्कृति फेर लोक कला बची अनुभूति विराट अनुभव। विशेष करी कहि परमानंद शरण जड़े पाला जगतर मौड़मणि कहले अत्युक्ति हवा ना। आम जिते जन अच्छा पाला गायक ए ग्रेड जो ग्रेडेसन हिसाब से ए ग्रेड आम हरिनाथ परमानंद शरण निरंजन कर इंद्रवासी मिश्र वैष्णव प्रधान एम भितर ये हूँ पंचसखा। मोर परम सौभाग्य जे मोर बापा परमानंद शरण सहित पाड़िया हिसाब से कार्य करुले कि परवर्ती समय मुझे सहित 5 वर्ष काम कर पाला गाई जो पाला गाइबा द्वारा परवर्ती समय ओडिसी संगीत भीतर संगीत महाविद्यालय जाकि शिक्षा कली से बहुत मत साहय कला। तेणुक परमानंद जुग जुग धरी बंची मृत्यु नहीं।